Kita pakai saus, kita pakai apa? Kita pakai kue. Bel, kenapa nggak mau maman? Kenyang. Mana kenyang, Bebel baru cuma minum susu doang. Makanya Mau kenyang. makan apa kenyang? Batuk kak? Batuk. Harus apa? Hobi yang panjang. Jadi Bebel tahu kan? Tahu. Jadi harus Haus. Mama kata jus. Mama kata tangguing. Mama kata tangguing. Tapi Bebel batuk. Agak batuk. Agak batuk. Cilata caw. Bebel, kalau udah sembuh mau ngapain? Hosh. Lalu? Janjol. Lalu? Main bola. Lalu? Janjol.